This okay. Oh, check this. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi salam. Sifate murid ingkang bagus iku limo ing amal terus kang diin iku husnudzone barang guru
saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping lima dongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima dongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang diin iku husnudone barang guru tingkah lakune kang diin iku husnudone barang guru tingkah lakune supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang diin iku husnudone barang guru tingkah lakune kang diin iku husnudone barang guru tingkah lakune Yamim nakhwal madinah tanul anwar wa qasidahi manabina tahal mukhtar Yamim nakhwal madinah tanul anwar wa qasidahi manabina tahal mukhtar wa qasidahi manabina tahal mukhtar tahal mukhtar Yamim nakhwal madinah taral anwar wa qasidahi manabina tahal mukhtar Yamim nakhwal madinah taral anwar wa
وقصد حمى نبينا طه المختار وقصد حمى نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا الزهراء نرجو نادرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نادرا أرى القبة الخضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار وقصد حمى نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا القاسم إني هائم محمد يا أبا القاسم إني هائم عسى تقبلني قديم بين الخضر بين الخضر يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار وقصد حمى نبينا طه المختار طه المختار الله الله يا قاصد إلى الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على محبوب طه رسول الله سلم على محبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على محبوب طه رسول الله سلم على محبوب طه رسول الله حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خطار وعبادي يوم المعاد نبينا طه
nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi Hadalladzi sara la ilaha sumadana fatadalla hadalladzi sara la ilaha sumadana fatadalla wa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya khuttar fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi anasiraka jamil jamil wa kalamahul maula ya jalis alal arsiraka jamil wa kalamahul maula ya jalis wa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi bi ajmal dhikra sallu ala ya Mukhtar fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi maulana alaihi wal ali wa sahbi ladai salam maulana alaihi wal ali wa sahbi ladai fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi bi ajmal dhikra sallu ala ma'ala ya khuttar wa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Ayul Hadi wa atyabu minka lam talidin nisa'u
khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi Allah kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi وعم نواluha كل العباد وعم نواluha كل العباد وعم نواluha كل العباد حبيب الله يا خير البرايا Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil wala dillullahu bal kana nura Allah nalu syamsa minhu wal budura Allah wala dillullahu bal kana nura tanalu syamsa minhu wal budura ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أضاء بنور طه Qamarun sidanan Nabi ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Wa nabbihum an dhayfi Ibrahim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Kami haturkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan Direktur LP Al-Azhar Bandung kepada yang terhormat Ustadz Rahmat Zaini MPD MPDI. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayuhal hadirun, wabil khusus sahibul fadilah al-mukarram as-sayyid al-alamah al-habib Muhsin al-Baiti minal Yaman, alladhi hudurihi syarafna wa syarafa hadhil hay'ah. Wa naqulu ahlan wa sahlan bi hudurikum. Asallahu ayaj'ala hadhi ziyarata ziyarah wa hubin wa wafain wa takunu muqaddimatan li ziyaratin ukhra katsirah. Amin ya Rabbal. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sore hari ini dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah dan juga ulang tahun LPI Al-Azhar Kampus 2 yang ke-1. Masya Allah, ulang tahun hari ini sangat luar biasa karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram As-Sayyid Al-Habib Muhsin Al-Baiti dari Yaman. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah yang besar untuk lembaga kita. Mudah-mudahan masjid kita ini segera jadi, kampus kita segera jadi. Dan kami mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, para wali santri dan semua yang hadir apabila dalam menghadirkan panjenengan ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami sangat berterima kasih bahwa kepedulian para wali santri dan para donatur atau acara pada siang hari ini, alhamdulillah banyak sekali bantuan dari Bapak Ibu-ibu wali santri. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah,
diangkat derajat panjenengan dan kita semuanya fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita solihin, solihat semuanya. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih pula kepada hadirin semuanya, terutama dari masyarakat sekitar, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dari masyarakat sekitar ini sangat peduli dengan kegiatan Al-Azhar di kampus 2 ini. Banyak sekali kontribusi dari bapak-bapak yang hadir ini. Sejak awal berdiri sampai sekarang banyak yang kerja bakti. Tentu ini suatu amal soleh, amal jariah yang insya Allah selama tempat ini digunakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkontribusi akan selalu pahalanya mengalir untuk panjenengan semuanya. Bahkan sampai akhir nanti di saat kita semuanya sudah tidak ada, insya Allah meskipun kita sudah tidak bisa mencari pahala lagi, seluruh jerih payah kita semuanya, seluruh jerih payah panjenengan semuanya, baik yang berupa harta benda, tenaga, dan kontribusi apapun, insya Allah kita akan merasakan apa yang telah kita sumbangkan, kita kontribusikan untuk pembangunan ini, pembangunan masjid dan sekaligus kampus ini. Untuk selanjutnya, narjukum antatullah hadhil hay'ah barakah mubarakah nafi'ah lit talibin wal mudarisin wal muslimin wa rahmatan lil alamin wa natlubu minkum al-afwa in kana khoti'an au naqisan fi tarhibikum ya Syekh. Bapak ibu-ibu, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di pikiran, perasaan atau apapun di Bapak Ibu semuanya. Agak sedikit grogi barangkali kalau bahasa Arab saya mungkin agak murabal, agak kacau, mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Direktur LP Al-Azhar Bandung. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Syekh Dr. Muhsin bin Farid Al-Baiti LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadha al-masjid al-mubarak, masjid al-munawara. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي من أقامه الشيخ والمشايخ الشيخ رحمت جزاه الله خير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن مشى على منهجهم وسار إلى يوم الوقوف بين يديك يا ملك يا قهار. أما بعد. Beliau Dr. Al-Habib Muhsin bin Farid Al-Baiti memulai muhadarahnya, ceramahnya dengan membacakan basmalah, alhamdulillah, dan juga bersyukur atas kerja keras daripada Al-Ustadz Rahmat dan juga orang-orang yang memberikan sumbangsih atas terbangunnya masjid ini. Beliau mendoakan semoga masjid ini dipercepat pembangunannya, diperlancar semuanya, diberikan kemanfaatan di dalamnya. Dan beliau juga kemudian melanjutkan dengan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.
حقيقة جئت إلى هذا المكان المبارك وفي نيتي زيارة الإخوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا أو أخ له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Dan sungguh kata beliau, kami hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghadiri daripada ajakan saudara kami Al Ustadz Rahmat, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensabdakan, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menjenguk saudaranya yang sesama Islam, maka ketika ia memberikan kebaikan, Allah akan membalaskan kebaikan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat khusus di surganya nanti. فالحمد لله على هذا المجمع الكبير وفي هذا الشهر العظيم شهر المحرم. Dan beliau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama dengan jenengan semua dengan jumlah yang sangat besar, dan juga berkumpul di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. وشهر المحرم شهر الله أصم، هو من أفضل الشهور، فقد افتتح الله سبحانه وتعالى به الأشهر واختتم به السنة. Dan bulan Muharram yang dijuluki dengan Muharram al-Asam, yakni yang di dalamnya tidak didengarkan adanya pedang untuk berperang. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun hijriahnya di bulan Muharram, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. وجاء في فضل شهر الله المحرم أحاديث كثيرة، منها حديث في صحيح مسلم برواية سيدنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه محرم. Dan telah disebutkan banyak sekali keutamaan dari bulan Muharram yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل النافلة بعد الفريضة قيام الليل. Dan kemudian di dalam hadis tersebut dilanjutkan, sebaik-baik pekerjaan sunnah setelah pekerjaan fardu yaitu qiyamul lail atau bangun tahajud di malam hari. فهذا الشهر العظيم الذي نحن فيه افتتح وأقيم هذا المسجد المبارك الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم فيه النفع وترتبط به المعاهد والمراكز الملحقات. Dan sungguh beruntung bahwasanya pembangunan masjid ini berada di bulannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, dan juga beliau mendoakan semoga masjid ini bisa menebar kemanfaatan untuk warga sekitar, untuk ma'had-ma'had, dan juga untuk orang-orang yang ikut menghidupkan daripada masjid ini. آمين يا رب العالمين. فهذا الشهر العظيم الذي نحن فيه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: وفضل فيه الصيام لفضيلته.
Dan juga keutamaan daripada bulan Muharram ini disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya puasa di bulan Muharram sangatlah dianjurkan. فعلى هذا قال العلماء أنه هذا الحديث تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الصيام في شهر المحرم، وقيل أنه أفضل شهر يصام كله. Dan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dengan jelas tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Dan juga riwayat yang kuat mengatakan bahwasanya puasa di bulan Muharram adalah puasa yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Adapun perkataan ulama lainnya mengatakan bahwasanya puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وأفضل النافلة وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. Dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya dan menjelaskan bahwasanya sebaik-baik pekerjaan sunnah setelah kewajiban adalah qiyamul lail. ومراده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صلاة النافلة المرتبطة بالصلاة تأتي في الأفضلية ثم يأتي بعدها قيام الليل. Yang dimaksudkan dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya salat yang paling baik itu adalah ketika salat itu dihubungkan dari suatu salat dengan salat yang lainnya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan qiyamul lail. Jadi salat kemudian salat lagi di malam harinya. فنأتي إلى الصلاة المرتبطة بالفريضة، فهناك سنن رواتب بمعنى لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، وهناك السنن غير الرواتب التي قد يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. Nah, kemudian setelah menjelaskan daripada qiyamul lail, ada salat yang bergandengan dengan salat fardhiyah, yaitu yang kita kenal dengan salat rawatib, ba'diyah dan juga qabliyah. Maka di dalam pembagian salat qabliyah dan juga ba'diyah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadangkala ada salat yang memang beliau walaupun itu dalam keadaan perjalanan atau bermukim di rumah tidak pernah meninggalkan salat tersebut. Dan adapun salat yang lainnya tetap rawatib, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan atau yang kita kenal dengan sunnah ghairu muakkadah, ketika beliau pernah meninggalkan, ketika selalu menjalankan namanya sunnah muakkadah. سنن فالسنن الرواتب المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا هي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. Kemudian beliau menjelaskan apa aja sunnah muakkadah salat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam perjalanan maupun di dalam rumah. Yang pertama adalah salat sebelum subuh, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atai al-fajri khairun min ad-dunya وما فيها قال صلى الله عليه وسلم فمن نسيها أو جاء والإمام يصلي مثلا فعليه ألا يتركها، يصليها قضاء بعد الفجر
وعلماؤنا يقولون الأفضل بعد صلاة الإشراق، بعد الإشراق. المهم ألا يتركها أبدا. Nah, ini beliau jelasin nih. Kan sudah tahu tuh kita fadilahnya sholat sebelum subuh. Kalau misalnya kok ternyata kita bangun terlambat di masjid udah sholat, terus gimana tuh caranya? Apa berarti kita nggak sholat? Kan namanya qobliyah dilakukan sebelum subuh. Nah, ini beliau jelasin. Bahwasanya ulama fikih mengatakan ketika ada seorang yang ketinggalan sholat qobliyah, kemudian sholat subuh, maka hendaknya dia mengqadha setelah daripada dia sholat subuh. Kalau misalnya kok dia emang terlambat atau ada wiritan dan yang lain sebagainya, maka kata ulama paling baik mengqadhanya kapan? Setelah sholat isyraq. Jadi isyraq itu ada matahari sudah kelihatan. Nah, setelah kelihatan matahari, maka di situ sholat isyraq baru sholat qobliyah subuh diqadha. Yang penting kata beliau jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. فكيف تتركها يا أيها المسلم؟ Nah, ini kalau bisa ada orang yang meninggalkan nih gimana nih? هي خير من الدنيا وما فيها. Sedangkan sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. كذلك من السنن الرواتب التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. Dan juga sholat selanjutnya di antara 12 rakaat itu sholat yang sunnah muakkadah nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah sholat sunnah sebelum subuh, sebelum zuhur, dan sholat sunnah setelah zuhur. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. Dan sisanya 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. ثم نأتي إلى السنن غير المؤكدة، بمعنى قد يصليها صلى الله عليه وسلم وقد لا يصليها. Dan kemudian kita akan menjelaskan sholat sunnah yang bukan muakkadah. Terkadang Rasul melakukan sholat itu dan terkadang pernah meninggalkannya. منها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر و4 ركعات قبل العصر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر 4. رحم الله من صلى قبل العصر 4. دعا الله سبحانه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الشخص الذي يصلي قبل العصر 4 بالرحمة. رحم الله من صلى قبل العصر 4. Nah, kemudian apa aja sholat sunnah ghairu muakkadah? Tadi disebutkan qabla zuhur sunnah muakkadah, ba'da zuhur juga sunnah muakkadah. Tapi datang juga ghairu muakkadah. Nah, jadi yang ghairu muakkadah apa aja ya? Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar 4 rakaat. Nah, yang sebelum zuhur sama sesudah zuhur ini kok samaan, ghairu muakkadah juga. Maka sholat sunnah qabla zuhur itu aslinya 4 rakaat. Dan sholat sunnah setelah zuhur juga 4 rakaat. Nabi yang selalu melakukan itu sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Adapun menambah ke 4 rakaatnya ini Nabi pernah meninggalkan. Dan juga dijelaskan bahwasanya sebelum sholat sunnah asar 4 rakaat. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW mengatakan semoga Nabi mendoakan kepada orang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء. Dan juga sisa daripada ghairul muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. إذن السنن المؤكدة 10. ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. 10 ركعات. هذه المؤكدة. غير المؤكدة 12. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، و4 ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء.
Jadi yang sunnah muakkadah ini beliau merevisi ada 10 rakaat ya, ada 10 rakaat. Tadi beliau sabakul lisan namanya, keceplosan gitu. 10 rakaat. Jadi apa aja beliau tegaskan? Yang pertama sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Adapun yang ghairu muakkadah berapa? Ada 12. Apa aja? Sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, dan sebelum isya 2 rakaat. نعم. فهذه كلها الصلوات التي يصليها العبد لربه سبحانه وتعالى من النوافل داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال عبدي 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 يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Nah, ini semua adalah solat-solat rawatib yang masuk di dalam kalimat nafilah, sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, selalu saja seorang hambaku ketika dia dalam solat sunnahnya, maka aku akan mendekati kepadanya dan juga aku akan mencintainya. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. تسأل الله سبحانه وتعالى. متى تأتي هذه النتيجة؟ بعد النوافل. Dan kemudian di dalam hadis qudsi tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasannya ketika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang beliau minta dan apa yang beliau inginkan akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya, dan ini semua dengan barakat daripada salat nawafil atau salat sunnah. وما بلغ الصالحين والأولياء والعلماء والكياي والمشايخ هذه الدرجات العالية إلا بهذه النوافل وبالعلم. Dan gak mungkin ada yang namanya seorang ustadz, seorang yang namanya ulama, seorang yang namanya kiai, kecuali mereka semua itu pasti memperbanyak daripada kesunahan-kesunahan di dalamnya, dan begitu pula dengan keilmuannya. إذن نرجع إلى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأشهر بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد النافلة قيام الليل. Nah, setelah kita membahas semuanya, mari kita kembali lagi ke hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan yang disebut dengan bulan Muharram, dan sebaik-baik salat nafilah atau salat sunnah adalah qiyamul lail. وينبغي للمسلم أن يعتني بقيام الليل ولو لحظات. Harusnya setiap daripada orang muslim itu benar-benar memperhatikan untuk bisa sholat malam walaupun cuma sebentar, 2 rakaat aja. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. Dan yang namanya qiyamul lail itu secara umumnya adalah ketika seorang melakukan sholat setelah sholat isya sampai kapan? Sampai subuh. Itulah yang dinamakan qiyamul lail. وأما التهجد صلاة التهجد هي التي يعقبها نوم. Nah, kalau sholat tahajud memang namanya tahajud itu disyaratkan dengan adanya tidur baru sholat, itu namanya tahajud. Kalau qiyamul lail bisa dimulai setelah sholat isya, namanya qiyamul lail. ففي صلاة قيام الليل هناك
صلاة الوتر. Di dalam Qiyamul Lail itu ada, Qiyamul Lail itu menghidupkan malam ya. Nah, di dalam Qiyamul Lail itu ada salat witir. نعم. فلا ينبغي لسالك طريق الآخرة أن يترك صلاة الوتر أبدا. Dan tidak seyogyanya bagi orang-orang yang memang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat untuk meninggalkan salat witir. فصلاة الوتر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل الإسلام من لم يوتر فليس منا. Kenapa kok kita tidak boleh meninggalkan witir? Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, berwitirlah kalian, bersolatlah kalian solat witir, wahai orang-orang Islam, karena sesungguhnya orang yang tidak solat witir itu bukan golongan dari kita. وقد قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي، يعني سيدنا محمد أوصاني خليلي بثلاث منها أن أوتر قبل أن أنام. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadisnya mengatakan bahwasanya telah diwasiatkan kepadaku dari seorang kekasihku. Siapa maksudnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama apa? Hendaknya aku tidak lupa untuk melakukan witir. وقيام الليل سواء كان بالصلاة أو التسبيح والتهليل والتكبير ودعاء الحق سبحانه وتعالى، تدعي لك ولأولادك ولأبنائك ولأهلنا في غزة. Dan yang namanya Qiyamul Lail, menghidupkan malam, itu bisa dengan beragam macam caranya. Entah dengan bertasbih, berzikir, sholat, berdoa untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, ataupun untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. برهتي كان يظن بعض الناس أن قيام الليل بالصلاة، ليس كذلك. Nah, ini kata beliau, coba perhatikan. Orang-orang mungkin mengira bahwasanya Qiyamul Lail itu cuma dengan sholat. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. يمكن للمرأة التي ليس عليها صلاة أن تسبح الله سبحانه وتعالى، تهلل الله سبحانه وتعالى، تكبر الله سبحانه وتعالى، يمكن لها أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من قيام الليل. Nah, terus kalau misalnya ada perempuan yang lagi gak sholat, misalnya lagi haid, gimana tuh caranya? Ya udah gak usah Qiyamul Lail, enggak, tetap Qiyamul Lail. Maka cukup dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir, berzikir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah termasuk orang-orang yang melakukan Qiyamul Lail. فكم من مرأة دعت الله سبحانه وتعالى لأبنائها لزوجها ولأسرتها في قيام الليل فاستجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. Karena sesungguhnya perempuan itu punya power yang kuat ketika mereka berdoa. Ketika mereka berdoa di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa tersebut. Entah doanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk suaminya, dan lain sebagainya. فدعاء الأم مستجاب، فينبغي أن تغتنم هذا الدعاء بصلاح نفسها، بصلاح أولادها، بصلاح زوجها. Terlebih lagi doa dari seorang ibu kepada anaknya, doa dari seorang istri kepada suaminya, doa dari seorang saudara kepada saudara yang lainnya. Karena doa seorang ibu itu sangat mustajab. إذا تريد أبنائك أن يصلحوا ويكونوا صلحاء علماء فادعي الحق سبحانه وتعالى. Kalau emang seorang ibu itu pingin anaknya menjadi orang yang saleh, orang yang baik, menjadi ulama,
maka doalah kalian terlebih lagi ketika qiyamul lail. فقد قالوا أن سبب بلوغ الرجل الصالح الحبيب القاضي محمد رشاد البيتي قالوا كانت ببركة دعاء أمه، بلغ مرتبة في العلم، كانت أمه تدعو له دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى يجعله من الصالحين العلماء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. فأين أنتم أيها الأمهات والآباء من الدعاء والصلاح لأبنائكم ولأهل القرية؟ Dan tidak sedikit orang-orang yang sudah mencapai ke martabat salihin, mencapai ke martabat ulama, mereka semua sukses dengan barokat daripada doa ibu mereka. Beliau mencontohkan contoh daripada orang yang sudah sukses itu siapa? Kakek beliau, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Ar-Rasyad Al-Baiti As-Saggaf, seorang wali kutub yang mendapatkan wilayah yang sangat tinggi, yang mendapatkan ilmu yang sangat banyak, itu semua dengan barokah daripada doa ibunya. Maka beliau bertanya, lah lalu kalian semua wahai para ibu dan juga para bapak, apakah sudah sering mendoakan kepada anaknya untuk bisa menjadi seperti orang-orang tersebut? ونحن في هذا الشهر العظيم في هذا المسجد المبارك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يصلح حال الأمة المحمدية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ ويبارك في الأساتذة وكل من قام في هذا المكان المبارك، وإن الله سبحانه وتعالى يصلح أبنائنا وذرياتنا، إن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، إن الله سبحانه وتعالى يمطر رحماته على قلوبنا وعلى أهلنا وعلى الأمة المحمدية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا في غزة في جميع بقاع فلسطين يا رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا عزيز يا غفار، إن الله سبحانه وتعالى نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، عفوا عند الحساب، أمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من لدنك وليا وسلطانا مبينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Beliau menutup ceramahnya dengan mendoakan kepada orang-orang yang sudah kerso buat membantu membangun masjid ini, terutama kepada Ustadz Rahmat, kepada guru-guru, kepada masyarakat sekitar, kepada ibu bapak wali murid dan semua orang-orang yang berkontribusi untuk masjid ini. Beliau juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan keluarga kita, memperbaiki ibu kita, saudara kita, istri kita dan semua orang yang memiliki hubungan dengan kita. Beliau juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan beliau juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan juga menyelamatkan mereka dari perbuatan orang-orang kafir. Dan beliau menutup doanya dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah saking panjenenganipun Syekh Muhsin bin Farid Al-Baiti. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikian tadi rangkaian adicara pada kesempatan kali ini. Sebelum acara pada kesempatan kali ini saya tutup, apabila dari awal hingga akhir ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agung ing wong tuane Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa darati al-fatayaji radal alamin ya uhailal judi wa darati kapentelu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa darati al-fatayadi radal alamin ya uhailal juni wa darati iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa nglampahi dunya akhirat nemu ilahi muga-muga kita bisa nglampahi dunya akhirat nemu ilahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa darati al-fatayati radal alamin ya uhailal judi wa darati
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Suku bato ela elo sirama menyang Solo le oleh payung mutok. Suku bato ela elo sirama menyang Solo le oleh payung mutok. Omah jentit loro bab wong mati ora obah. Yen obah mateni bocah, yen urip salat ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Suku bato ela elo sirama menyang Solo le oleh payung mutok. Suku bato ela elo sirama menyang Solo le oleh payung mutok. Jentit Allah
yen obama teni bocah yen urip sregep ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daibatan idawami mulkilahi salatan daimatan